So this was, of course, before the coup in Serbia on March 27. Ovo je znači prije prevrata 27. marta u Srbiji i prije aprilske invazije. I tadašnji položaj Vatikana prema ustašama uglavnom je shvatanje bilo da su ustaše u stvari morale da se slože sa tim režimom jer jednostavno nisu imali izbora zbog tih invazija. I sam kardinal Stepinac je to isticao da je on morao da radi te stvari i da njegova savjest je čista zato što je morao te sve stvari da radi. Međutim, imamo određene činjenice gdje piše da 16. februara 1941. u ovom članku stoji da Vatikan traži pomoć za hrvatske patriote. Times je tada njih nazivao hrvatskim patriotima, a ne ustašama, jer nije htio da se suprotstavlja. I tada se spominjalo da je nadbiskup Zagrebački tražio oslobođenje biskupa koji su bili uhapšeni zbog političke propagande, zbog promicanja političke propagande o ustaštvu. To undermine Croat unity, police information on recent events in the... I'm going a little too fast for my translator. Shall I begin that paragraph again? Okay. Okay, I'm being scolded by my translator. I'll paraphrase it then. What the article says ono što je navedeno u članku while certain fascist groups have been bombing Zagreb, je da su određene fašističke snage napadale Zagreb, ali određene snage, konkretno Pavelićeve snage, nisu te snage koje su bile hapšene. I to je ta grupa za koje su katolički sveštenici dijelili propagandu i za koje su bili uhapšeni. Zatim je nadbiskup iz Hrvatske išao u Vatikan da razgovara o tom problemu hapšenja sveštenstva zbog promicanja ove propagande ustaštva. And that, I think, goes a long way to explaining Mr. Livne's point that the I ovim se dobro objašnjava i ovo stanovište gospodina Livnea, da su ustaše sa takvom strašću sprovodile te svoje zločine. I to se isto vidi i izjavi Tuđmana da su Hrvati narod u čijem srcu živi katolička crkva. Jer katolička crkva je bila ta koja je poticala
ljude da dijele tu literaturu i propagandu koja je promovisala ustaštvo. Mislim što je veoma uznemiravajuće u ovoj čitavoj vezi je da danas u Hrvatskoj veoma javno imamo propagandu Marka Perkovića Thompsona koja je veoma javna. A njegove pjesme su jednostavno ustaške pjesme. I naravno to sve prate slogani za dom spremni, salutiranje ispruženom rukom. I Marko Perković, on to potiče, krene da kaže za dom, onda publika odgovori spremni i tako dalje. Djeca su obučena u ustaške uniforme. Djeluje jako bizarno, ali u isto vrijeme i zastrašujuće. Crkva je direktno sponzorisala njegov koncert koji je propao 2007. godine u Sarajevu, koji je trebao da bude u spomen papinoj posjeti. Bili su ogromni protesti u tom periodu i sam koncert je otkazan. Ali on nakon toga išao na turneju u svijetu, u New Yorku. I kardinala je traženo da otkaže njegovu posjetu. Međutim, on je to odbio jer navodno nije uspio da pronađe tragove fašizma u njegovim pjesmama. Ali materijal u njegovim pjesmama je, na primjer, pjesma E moj narode, which puts forward that there's a plot of antichrists da postoji savez između antihrista i komunista. Ovo je direktna kopija iz nacističke fašističke propagande, gdje su kao antihriste predstavljaju Jevreje. Tada nije se govorilo Jevreji konkretno, ali ako se kaže antihrist, onda to nije javno izrečeno. Za te koncerte koji su otkazani je tvrdio da su ljudi koji su otkazali te koncerte ubili Hrista, tako da se istoga također vidi njegovo mišljenje. Problem je što je on sponzorisan od strane crkve, a također i od strane vlasti, jer je on sam po sebi kreacija vlasti tokom rata, početkom 90. godina, jer je u to vrijeme bio sponzorisan od strane vlade da promoviše i da morališe vojsku, i on je pravio te pjesme kojima je slavio te genocide i protjerivanje Srba iz Hrvatske, i on njima je pozivao Hrvate da pređu rijeku, da spaljuju srpsku zemlju. I također u pjesmi Je moj narode on također kaže da je potrebna vojska da zaustavi Jevreje, što je jasna nacistička propaganda. Svaka nacija postoji, ima probleme sa pojedincima, ali on je imao koncert 1. jula 2007. i nakon toga je veoma brzo čak taj koncert bio promovisan na televiziji. Bilo je suprotstavljanja tome i odbor koji kontroliše televizijske stanice je spominjalo također određene antisemitske poruke. Tako da je to zauzelo veoma velike razmjere tamo. Of the excommunications of the bishops from the Society of St. Pius X. The Society of St. Pius X puts forward that non-Catholic Christians are agents of the devil,